تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا قاضي الحاجات اللهم يا دافع البليات يا كافي المهمات يا مجيب الدعوات يا مسبب الأسباب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساري قدرنا Allah Teala kılınmayan imajı mağfiret. Doy kadınlarını asıl şahlar. Ya kadınlarını asıl şahlar. Kontentitun sevdiği başlık olur. İnsanız gasırozun dini çıkar. Yani buzundu, söt gasız bihin. Konuyu, İslam'ın konuyu çıkarır. İslam'ın konu kâr. Şebi Kadir'in maksadı çıkarır. Şebi Kadir'in maksadı kâr. Buzu kâr. Nayet-i Pak puru, Durud-i Şerif puru, Hazreti Resul-i Akram sevri kılın kurumuz. Dua kurutup başlı kurumuz. Tamir kurum mukammal. Allah Teala kılını kubul. Vaydı bütün bazı tabliki ayışmayı toydu. Yani toydu ki ayış kalmaz. Yani şahıs makanı banavan için kurum tamir kampı değil. Suçlamışa sohbat beyanız. Suçu patı kya kara? Ne işta veri? Hem işta veri? Hem işta veri? Vaazçı Amerika kara karmış da veri. Vaazçı Amerika kara karmış. Yani amal karmak muhakkavaydı karmayı değil ki yapıyordu bozu. Yani amal karmak vaydı vakit. Tırmakan amal karını dedi ki yapıyordu. Dedi ki yapıyordu şu vaaz tabliğ, meclis lagni, vaaz bozun. تو واز کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں مقصد ہے انسان عملی پر کھڑا کرو انسان تصدیحاتن پر درود پاکن پر عباداتن پر با اخلاق بنانس پر صبرس پر اللہ تعالیٰ سے احکامن پر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر کھڑا کرو نیچو آج بارن شبی قادرین سے متبرک موقع پر بیگس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگون پروردگارا وانتی کرس پنی حساب مطابق پنی حمد مطابق تھوڑا بہت عبادت حالات کردگی ان بوجودر پنی اسلامانی تیمو کیا کو وان چاہتا ہی شابی قادر مزید سے شامل سوان راتس بیونتا شابی قادر مز یعنی عزیز و دوستو اللہ رب العزت چو فرما قرآن پاک اسمس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بولي سورة پر نمازی پتمن تراویحن پتمن دوارا کازرمز یمای آیت سورة بقرہ. اللہ تبارک و تعالی فرمان میں ہسا کور قرآن پاک نازل کاتمز پیل قرآن شب قدر سے روز مزاسا کور میں قرآن پاک نازل شب قدر سے روز مز کور میں قرآن پاک نازل Ondan da aynı Sparta'da buzmu civarında. Allah Tebarek ve Teala'nca az kurmat yaz şabasadar Kur'an-ı Pak nazil. Ulema-i Kiramcı farman agar aympadı bey kuvveti fazilet şabas ayseini kya yitçe koy. Yitçe kya? Huddar nas. Tamam kainat ke lokan in kadar yüz hidayet ay. Suya tarafı nazil gayse sabah kısas. Yeles Kur'an-ı Pak Holançı Kur'an-ı Pak ayet-i müşahis para Huddar muttaki. Pariyaz gavan in kadar hidayet. Yücüz su Kur'an-ı Pak yem Kur'an'ın panayı beyanı bu. Kur'an'ın panayı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lav anzalna hadal Kur'an ala cebalin la
رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله پانے قرآن قرآن پاک بیان پنن شان پانے قرآن قرآن بیان کیا ہونا اگر یہ قرآن شریف اگر یہ متبرک کتاب اگر یہ آئے مبارکہ اگر یہ فرقان نازل گژھِ کوہن پہ کمر پہ پہاڑ پہ کوئی بنانا سچ مضبوط دواجس کیوں دوا جیسا پہاڑ جیسا مضبوط پہاڑ جیسی مضبوطی شس یعنی زن کوہ جنوان ہے زنا کوہ چڑھو قرآن دبان اگر کوہن پہ قرآن نازل گژھِ کوہن پہ انا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية خدای سن قسم اگر تم پہاڑ تے ژالان قرآن بار کی قرآن چھو یم قرآن سے احکام یم قرآن پاک احکامات یہ قرآن تعلیم دیوان سو تعلیم وچھت لرزان پہاڑ چور چور سم ستر گژھِ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کرن بندن پہ نازل مگر بندن پہ ساری کیا بندن مزدی کمن بندن امتی جناب محمد رسول اللہ یت امت اس پروردگار یت قرآن دی یت امت اس پروردگار یہ اعزاز دی امت رائی باقی صحیح ابراہیم علیہ السلام نے زمان ایک صحیح یا بھائی باقی کتاب آئی لیکن قرآن پاک و نازل اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بوا ساجد محمد رسول اللہ یہ امت اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس متبرک کتاب نازل کریں میں نے عزیز و دوستوں آئینی امت کی فضیلت کیا ہے اور یہ امت کس ہے اور امی امت کی آمال کی جاسم یہ امت صحیح خدا صوبی قرآن دیو اور یہ پروردگار کیوں تھا یہ امت سوشان یم کی آمال جن میں ہو رہی یم کس عبادت یم کس ریاضہ اور یم کیوں تھا شگفت محبت یم کمی شوق ذوق سانا سنے قرآن گوزان امی امت امی قرآن پاک کی ہدل الناس ہدل المتقین ام کی چھا واریا دلیل کتاب ندرانس آنکھ بزرگ و زبردست برہنمز ممتلا سنو امیز بزرگ سنوس دوئی دشکو امیز سنیز مالک خانس مزوز آسان صبحان گوٹن میوزک ناچ نغم چالو یمن نغمن تو یمن گیونس تا سازس مزوز امیز آسان لکچ لکچ کوالتی شامل یوت اس بدکار یمس یمو کوالیم مز امیز نزان گنان یمس تیپیٹ امیز دل یتے شہوت یس امیز باسے کہ یہ چو کوالیم مز یمس تیپیٹ امیز باسے کہ بکر گل تمیز اس اشار کران کام کران سائیڈس نیوان محبت جاری روزان یوز غلط کرتی ام پتہ آج محبت مزیم قسم واد چیز شراب غلط چیز ساری گسان اوہ مزوز زندگی واریاس کالاس بالکل گزران تو ایک ساتھ گئی مس کنن آواز اگر سفرس مزدرائی دور کی جائے گئی آواز ایون پہنے من سارنی حوائرت نویس پانا ساتیس دنگ رو امیر تی ہوشی زبردست دب دب تی ہوش زبردست ہون دنگ گئی آواز کس یہ گئی دور وچان انہوں پاک جوانا رکھے دو سے کی یہ کہتا ہے آواز کڑا انہوں دنگ سے کرکتا سا آواز ہوتیش بئی اور دمس کیا ہے دمس میں گئی چوئن آواز خوش جوان اس قرآن یہ کلام مجید قرآن شریف یس نازل گو جناب محمد رسول اللہ بیتان امت اس پر یعنی اس پر بزرگ و دوستو یہ شایبی قدر آنی شارٹ کٹ اس مز پڑھیں یہ قرآن بی ایم دوس یس آواز اچھن میں بوزمت یس کلام اچھن میں بوزمت اور ایم کلام
بوزن کرنو امیک تمن تمام گناہی تو گناہی کی جس کرنا قرآن پاک کی آواز سے ملا امس ہدایت توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانے بنا الفرقان ہدى للناس قرآن چھ لوکن خاطر ہدایت قرآن چھ لوکن خاطر کیا قرآن بوزن توجہ شیخ قرآن رحمت اللہ قرآن قرآن کونو قرآن قرآن زند کا ورود قرآن قرآن دود میں نے عزیزو دوستو یہ گو قرآن پاک کی فضیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان یا سا کل میں یت شبی قدر اندر نازل یعنی یت دنیا اندر ترتیب وار سوز پروردگاری کریمن قرآن پاک یت شبی قدر اندری کرن امیک ابتدا اس تمام لوگ ان قدر ہدایت تو قرآن پاک سے کو ساجن اسلام شگفت محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا روایت فرمایا یہ ایمان حسین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ زمانہ صدر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالی گنوز میں کیا زنہ کیا جو سول گنا کہ میں شہی عبادت کر میں قرآن بوز اکثر جب فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تشریف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کرک شروع نماز کرک صبح وقت ہوا بلال حبشین دل اذان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چمنی دون رکعت نماز میں بلال دل آواز گئی کنا جناب محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کا سمجھا کو عرض نور مول تو موج لوگ یاس پیدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کساز نماز اس فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یاس خوپشت ڈارش نماز یاس خوپشت کس ورن خوپشت ڈارش قرآن کا اس پر کو نازل اشکانی بدولت میلیا قرآن تمام نبیان سردار کس تمام امام کس جنتک سردار کس حوض کوثرک مالک کس شفوق مالک کس لگا خدا اس وجہ اگر کان دنیا سے اندر کان برگزید ذات سو بس ونان کیا خوپشت ڈارش کساس نبی صوبون کھنت چن وچھزے تری کروک افطار کریت کارون کرتی موکشتائی پائی مبارکان واتک زرار انہیں گورا موسکسان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پائی مبارکان یہ گئی ازار واز بندی حدیث پاک از اندر چامد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہو جنتس میں محل یا خوابس میں وچھو جنتک محل اور فرمود میں ازاو جنتس میں اک محل اک خوبصورت عمر فاروق انک بلائیت ونس عمر میں ازاو جنتس میں چون محل پتہ ہزا میں تدمس قدم تھاون میں آو چانی گرتک سوال یا رسول اللہ سوئے تمیق مولک چکو سنکائی دبس میں آو عمر چانی گرتک سوال چانی گرتک مائی مبارک اسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاست مغرب درمیان تھوڑا شمع اشاست مغرب درمیان کیا ہو سکتا پتوس رویت راتس رویت قرآن پاک یعنی نمازن مز مشغول روزان قرآن پاک کیا اس پر رویت راتس اس قرآن پاک عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اس بارس میں چاہمود عزیز و دوستو امسال گھرس واپس واتا مغرب عشاء پتوس گھر واتا اکسی رکعت مزو سوری قرآن پاک تلاوت کرا اکسی رکعت مزو سوری قرآن حضرت عثمانی غنی ذنورین رضی اللہ تعالی یمن بشارت اس پروردگار سنی حبیبن جناب محمد رسول اللہ تمون دس تمون بشارت اور تمون کوتا اس ایمان تم کو تو شگف محبت کیا اس قرآن سے حضرت قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چک صحابیہ فرمان اکثر ماہ رمضان اس مزوز ترین دون مقرآن قرآن ترین دون مقرآن نمازن مزوز ترین دون اس مقرآن اوکری پاک شبان مزوز اوکری دہن دون مزوز پور ڈے مقرآن قرآن
Riyanız kya? Akis buzargı siniz barız mı çağım? Farman ratasız namazımız Kur'an. Ratasız namazımız kya paran? Kur'an-ı Pak'ı tilavet kara. Full ratasız namazı paran. Duasız rozdar olan. Subah yasbat parvardigarız dua kara. Davanusuz parvardigara. Bamangay cennet bakışını tak koyun. Kya mangay? Bakışını tak koyun. Karan kya olsun? Bamangay cennet bakışını tak. Vançı müman darkas. Ne bacezi canlanmış. Ne bacezi? Hazreti Ebu Hanife rahmetullah'ınız varaz mıçamı satçağın variyat korup işeksi bozmasına subuh namaz. Vakit tartib var çamut satçı buzargani değil. Ya pansa buzargani değil ciddim. İmam kalıkisi bozmasına subuh namaz yapılmaz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh May mübarekasımıza şiir Kur'an-ı Pak'ı kadam karan. Kız. Tavay bunu yemin inan şahsan yapabilirsiniz. Paran kono mud. Paran kono bay. Yemin kor panis su. Meni aziz dosto, yak şabas muç Paran ko mandazin. Kya is bozana Paran ki? Aşçını uçanı amek mani kya? Halanki zanım çaysı mani farz aşkı. Vacib aşkı. Sunnat. Askas mani asıl payas lage pati kya şumolu şapara. To phir bhi agar mani te payas panun pan karo tasavvur ch khane ka bas broken. Bozan ch suman parvardigar. İmam Sabri zaban aşkım iktidayı hazır imam. Açıpanın numaydı imam Sabri'nin kolmut. Yoğucu sanis parvardigara sani badleti bana panni badleti bana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İşte bana hamd-ı sari taskodayız. Koduyum koru mutcahan. Dişi var. Aptabe zuntar ve zemino asman. Malik yevmidin. Yichna bozna. Hame ko mane agar na pata kya iski magar it tasavvur hai kana iskar sonsi parvardigar yemin nazil chu Quran kormu sani khatir khor barakat of cheez sanis nabiyas par janabi Muhammad Rasulullah ye tan Quran vich zabardast ye sani sahaba ko nabi sahaban ko buzargani din ko ahli bayt ko tabi'at tabi'in ko amish tilawat aur raat ke andar raat anas panne osh phatman raat ke raat anas vadant rivan asan Quran bozna anas pak parvardigar ke osh bozna ona ki god nishati doim Allah tabarak wa taala farman isme sura sharif için Quran pak için kya ayet Allah rabbul izzat ki farman Quran pakcha pul roshan dedi odan tanchas pahtun form yitchi format ki agar tay wo rozdari yomaz yad may ramzan asmi Quran nazil ho tay rozan mas kya galbad ho bemar su ya sabar pat boyu timdu buju ka disu awaj sun Allah tabarak wa taala ki farman yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra और जिस पर ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमान दवा बच्चों तो ये कहते हैं मुश्किल ऐसा है बच्चों तो ये कहते हैं मुश्किल ऐसा है बच्चों ने तो ये कहते हैं मुश्किल बच्चों तो ये कहते हैं आसानी ऐसा बच्चों तो ये कहते हैं कर बाला किम दो समझ आएगा अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ना वही इंसान से लाभ दरी वाले टेलीविजन रोज दरी वाले अल्लाह तबारक व तआला क्या कही पांच तिलावत कर अगर ऐसे परवरदिगार माही मुबारक रोज तो करो तेरी क्या करो वही अल्लाह तबारक व तआला शुक्र हमें को माने को शुक्र है हिदायत कर रोजा बंदिश है अल्लाह तबारक व तआला क्या करो हिदायत क्या करो वहां के हिदायत कर हिदायत वापस करो खुदा से शुक्र क्या गो शुक्र गो ये रब्बुल आलमीन ऐसे अता कोरमुत तमिश करें हक अदाई तमिश क्या करें ये रब्बुल आलमीन ऐसे अता कोरमुत तमिश क्या करें
حق ادا گئی تمام احکام خدا بندی تمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے زندگی میں آنے سمجھ آیا ہوتا ہے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے فرمان یہ لائلۃ القدر اس فضیلت سے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی ليلۃ القدر وما ادراک ما ليلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان انا انزلناه فی ليلۃ القدر میں ایسا کر یعنی نازل تۄہہِ پٮ۪ٹھ یا تۄہہِ دِژمو اکھ رات یتھ رٲژ چھِ ونان ليلۃ القدر یعنی شبِ قدر ليل چھِ ونان راتس قدر چھِ ونان شبِ قدر ليل چھِ ونان شبس قدر گوٚو قدر ليلۃ القدر تۄہہِ دِژمو مےٚ پاک تہٕ مُنزہ بہتریٖن اکھ رات اکھ شبِ قدر بوٗزِو سا وُنیُک تام بوٗز اَسہِ واریاہ لٹہِ یہِ کتھ ییٚلہِ ماہِ رمضانٕچ گۄڈنیٚتھٕے اَسہِ فضیلت وۄنۍ اللہ تعالیٰ چھُ ونان تتھ منٛز یہِ ماہِ رمضانٕچ مےٚ روزٕ آسان ٲس مےٚ پٔتمٮ۪ن اُمتن پٮ۪ٹھ تہِ فرض کٔرمٕژ پتہٕ ہسا کرے وۄنۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ بٔنِو پرہیزگار تِہُنٛد طریٖقہٕ اوس یہِ تہٕ تُہُنٛد طریٖقہٕ چھُ یُس تۄہہِ ہایو جناب محمد رسول اللہ مگر یتھ بارس منٛز چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرموو جناب محمد رسول اللہ فرموو ليلۃ القدر چھنہٕ پرانہِ اُمتن ٲسمٕژ کِہیٖنۍ گۄڈنِچ کیٹاگارِکلی کتھ یِژھ ليل یعنی یِژھ شبِ قدر یِژھ رات چھنہٕ پٔتمٮ۪ن اُمتن گٔمٕژ نصیٖبس الحمدللہ ربِل خۄداے دپان مےٚ کوٚروٕ ہدایت تُہۍ کٔرۍزیو شُکر تُہۍ کٔرۍزیو ییٚتٮ۪ن ونان پروردگار تۄہہِ دِژوٕ مےٚ شبِ قدر تۄہہِ دِژوٕ مےٚ ؤنۍتو شبِ قدر ہُنٛد شُکر کیٛاہ چھُ شبِ قدر امِچ کیٛاہ رٔنۍ حق ادٲیی مےٚ ووٚن نا یاد تھٲیزیو امِچ کَرٕنۍ امِچ حق ادٲیی کیٛاہ چھِ امِچ حق ادٲیی چھےٚ أسۍ روزو رٲتۍ راتس پروردگار سٕنٛدِس یادس منٛز اور بیٚیہِ روزو زانہٕ پانس منٛز اللہ تعالیٰ ہس منٛگو مغفرت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن دادٮ۪ن دوا اَسہِ کٔرِنۍ خۄدا ولی کٔرِنۍ مغفرت یہ شبِ قدر نہ دِژ نہٕ مےٚ پرٛانٮ۪ن اُمتن ليلۃ القدر خیر من الف شہر یا گۄڈٕ چھُ ونان وما ادراک ما ليلۃ القدر خۄداے چھُ ونان وما ادراک ما ليلۃ ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪ککھ اِدراک کٔرِتھ ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪ککھ تصور تہٕ سوٗنٛچِتھ ژےٚ کتہِ چھُے سُہ شعوٗر ژٕ ونکھ پتہٕ یہِ ليلۃ القدر کیٛاہ گٔے وۄنۍ کیٛاہ کرٮ۪تھ واز خان ژٕ کپٲرۍ کڑٮ۪تھ وۄنۍ یِم رموٗزات خۄداے ونان وما ادراک ما ليلۃ القدر ژےٚ کتہِ گٔیی پتہ ليلۃ القدر کیٛاہ گٔے کٔمِس ونان اَسہِ مےٚ ژےٚ کتہِ گٔیی پتہ ليلۃ القدر کیٛاہ گٔے پتہٕ چھُ مگر خۄدا صٲب کڑان امہِ دۄہ منٛز واپس ما چھے پتہ بوز میانہِ بنٛد ليلۃ القدر خیر من الف شہر ليلۃ القدر چھے 1000 رٲژ عبادتو کھۄتہٕ بہتر ليلۃ القدر چھے 1000 رٲژ عبادتو کھۄتہٕ پانے کٔڑۍ یۄس نہٕ مانے مفسرین چھِ لیکھان اما اللہ تبارک و تعالیٰ کیٛاہ ضروٗرت پیٚیہِ اُمتس یہِ ليلۃ القدر دِنۍ 5 وقت چھِ نٮ۪ماز ماہِ رمضان ؤریُک حجس گژھُن زکات دِنۍ ایمان انُن تہٕ جنتس گژھِ یوٗت معاملہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہس کیٛاہ مجبوٗریہ پیٚیہِ خۄداے سُنٛد لاڈلا جناب محمد رسول اللہ واریاہ چیٖز چھِ اتھ تفصیٖلس منٛز آمٕتۍ اکھ چھُ یہِ تہِ کہِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس اکہِ ساتہٕ پننٮ۪ن صحابہٕ صٲبن برونٛہہ کنہِ تذکِر کران پننٮ۪ن صحابہٕ صٲبن برونٛہہ کنہِ یِتھے پٲٹھۍ بات چیٖتا اوس کران أتی فرمووُن تِمن صحابہٕ صٲبن میانیو صحابو پرانہِ اُمتہ آسہٕ پرانہِ کیٛاہ آسہٕ تِمن ٲس تیٖژ وٲنٛس 800 ؤرین ہُنٛد 400 ؤرین ہُنٛد 600 ؤرین ییٚلہِ تذکِر گوٚو اکہِ قومُک فرموو کہِ 1000 رٲژ 1000 ہسا گُزٲر تِمو جہادس منٛز کتھ منٛز اکہِ قومُک پیغمبرن 4 ہٕنٛز کٔرٕکھ ذِکِر فرمووُکھ 1000 شیٖتن ؤرین ہسا کٔر یِمو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔژن ؤرین 6 ؤرین کٔر یِمو اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِتھے پٲٹھۍ واریاہ تذکِر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ أکِس رِوایتس منٛز چھُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو پننُے رٲنٛچ دِلہِ مُبارک کہ میٲنۍ اُمت کتہِ ہیٚکہِ 1000 رٲژ جہاد کٔرِتھ کمٲے کپٲرۍ
شُرۍ کَپٲرۍ زینَس مکان کَپٲرۍ بَنایہِ نٮ۪مازٕ کَپٲرۍ پَرِ جہاد کَپٲرۍ کَرِ یِمنٕے 60 ؤری وٲنٛس تہٕ 60 ؤرین کَتہِ کَرن جہاد 40 ؤرین کَتہِ کَرن جہاد 60 ؤرین کَتہِ کَرن باقٕے عبادت اور یہ نبی علیہ السلام سے رنج یا صحابہ کو سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماز ہیکو یہ کرتی اس ناز ہیکو نہیں اس ماز چاہ یہ سموسی اس ماز ہیکو یہ کرتی اور یہ صاحب صبح نبی علیہ السلام کا چیز بنا حضرت رسول اکرم صبح صاحب صبح سخت نبی صبح دل اس دمان بوانا ایمان تو اصل جوابا اور جبریل علیہ السلام کو فوراً حاضر ادھی پڑھنا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیران چاہز کری خدای شب قدر حوال یمن کچے پتہ شب قدر کیا گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر نیر لیلۃ القدر مز کریو قیام ایمان و احتسابا خدایس کریو زارپار عبادت ریاضت کریو پروردگارس چونن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر مز احتراز مز قرآن بوزن قرآن پڑھن خدایس عبادت کرن ہم ساسس روز مز ساسس دواسم جہاد ساسس رتس مز جہاد کرنے دی اور یم شدت ولی عبادت کرنے دی نیر تیوت خور کر یمن تے عطا ذات پاک حضرت ہستی کرن اللہ تبارک و تعالی پتہ تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ قرآن پاک اس میں آمد کہ آخر رات میں کران اللہ تبارک و تعالی زول تنزل کران کم سچ کران تنزل والروح ملائکہ والروح خدا ولی کریم جو تمام عالم دنیا کران زول چمکاوان کیا چیز ملائکہ تو روح آمد اکثر روایتن مجھ ونا روح ہسا گو جبریل امین حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ ہسا ملکن سردار ملکن کینچن مجھ آمد نسا یہ ملک امہ دہ بسان تم ہسا خری شب قدر مخصوص بیچ تم نظر گسان کی سمجھ اچھا کیا یہ یعنی عالم دنیا سے نازل گسان نزول کران چمکان دنیا کام کیا چاہیے کام کیا چاہیے سمجھ آباد چتس تو وسان کیا اخ مقصد چاہیے یہ ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان بنو یہ ساتھ خدا کس بنو اور پر گونت قرآن پاک آیت مولی صبح یہ انسان اللہ تبارک و تعالی دنیا تخلیق کو ملائکۃ الشور ملائکہ کیا دو میں کات بوجھو ملائکہ کیا دو آنکھ ایک سنی شنگی سو کریوں شاہ ملائکہ کیا دو کیا وہ دو پروردگارا یہ کس سوزان تو دنیا سے اس انسان کس اے یہ کہیں پھنسات ہے کیا کہیں کیا کہیں اس ٹھیک خدا سے عام رسید کو پوت گو ملکہ تو جاؤ شور اللہ تعالیٰ دو کریو سرید کیا کریو بارش خدا سنو اللہ تبارک و تعالیٰ چھ آز ہاوان ملکن بکیا سوتا ونا شاید قدر چھ کرنا ہونی کنش نفرد اگر زمداری چھ کرنا ہونی شاید یا تو چند راوی آئیم پویزا کوئی کی نوٹ دوال وائلسا کرنا ہونی کیا چھ کرنا ہونی پروردگار چھ آز ملائکن ہاوان دبا ملائکن چھ ونا پروردگار ملکو یہ وسیع آز دنیا پر کن پر آز وسیع زمین پر یہ وچھن سوئی میون انسان سوئی میون یا تو اعتراض کرو تاہی کرو نا اعتراض کری فساد تاہی کھرو نا یہ پودہ کرنے ویزی یہ وچھو یہ چنا مسجد مز خانقاہن مز مکتبن مز درسگاہن مز مساجدن مز مراکزن مز تران یہ وچھو تران یہ تلوشہ کری اللہ نیر کئی پر کا کوئی اصل پر ایمان حاضری مجھے تم چنہ میں عبادت اصول منہمک گمت تم چنہ میں زار پار کراناس تم چنہ آمد میز دربار اسمس تو اس مانا یہ کر پھسان ترا مجھے کت پر ودان تریوان کت پر چنہ آلو کران گو پروردگار اللہ تعالیٰ سن بند چھتوان خدا اس سے لاج ہے نا خدا اس سے سانی لاج تھاندہ تو نتانا سے کوئی ذات اس پر پھر بھی اللہ رب العزت سے فرشتے وسان چپادت کائنات اس کے میانے عزیز و دوستوں
öti çi uçan Khuday sinin banan riyazat ibadet karan zar par karan zar öti çi man humala sala kusmala kam sutuk mala kargo yok mala malkan kargo ya mala yani insan dünyasında Khuday'ın hesap sorun hipolu korun yani insansız taklif karın malak odumuzda yıkayı pasa ama azeliye malak vasan çöydü çünkü mala da insana Keşke sana? Aydıcı malak koy gasan yani masjidimizde çalışan hanıkanımızda çalışan garamız masturat çalışan öyle Kur'an'ı koyun öyle durunu paran öyle naat paran öyle Ramazan'ı par karan öyle baki dini umura çalavan öyle iman khidmat karan malak devam ediyor. Yiyeci aşağıya galat beğeniyorsunuz. Açarsınız. Kılancı malak değil. Yaşlar malak. Yaşlar malak. Lagan çile. Yaşlar. Gonniki sabah. Dayımız kalmış. Dayımız kalmış. Burunat kendiniz. Öyle kendiniz. Soru Kur'an kendiniz. آج بھی بہت سارے مساجدوں میں پورے قرآن ایمان بوزنا تتا ژور شش پانچ قرآن پاک بوزنا لکھان والا کم کور قیام زیادہ قرار زیادہ ٹھہراؤ زیادہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا کم کو ٹھہراؤ قیام کرن کو کھڑے روزن بیت قیام کرن کو ٹھہراؤ صبر کرن دین بوزن Khudaya zarı var kalın, ibadet asıl müneymi kasın. Kya niru malı ko uçu çulu mala, çolaz mala. Oy, mesela çiğmin hazini karan, kya çıkaran? Tanazalul malaikatu ve ruh fiha. Nina Müslümanın salam, yapar Müslüman çünkü nasıl yaknar karan Khudaya zarı var. Salamun, 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 kya salam? Salamat olsun, berkat olsun, rahmet olsun, kar olsun, kar olsun. Cahilde meyani mağda çalamay, sıkar kayamıyor, sıkar döramıyor. Maka Nebiyan farmoyu sallallahu aleyhi, imana ve ehtisaba, inatımız riyak görüyorsun, inatımız takul asin, inat dilas kudurat asin, inat hasatta bobuj atası kamut, tim tazikayt, darvazı, dil kholi diyece, isince soru tiyalın eberken dedi, o padişi soru, Batiyaizi, yeçi malak bana salamun, kirançı yedi bari joli parvardigari karim, yedi bari dil, yıkali dil bari pandi muhabbeti se Hazreti Zati Pai Hazreti, ye bari işkısı Cenab-ı Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem nebisinin işkısı parvardigari karim. Yedi kasi dini çi azamat bu adı, nebisun işik bu adı, Khudaysın muhabbeti muhabbet bu adı. شاید اکشن اکرام بزرگو دوستو تمہیں ساری نیز بس کے بعد چھنی راتس قیام راتس نماز راتس ٹھہرا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے ہیں یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں ساسک دعا سمان من محفلان مز گئے تک صدق پاتی میں راتس کرا زگتی کرا نبی علیہ السلام نے فرماؤ ایمان واسی نشانی مسجد میں زگس کرا کوئی گاڑی چاہو بس اگر منافق چی وچھن مسجد میں تملے دبی چلتی مقدمان بان میرا باز رسول کیا بات ہے ایگو اگر سے یہ حسان چھنا حاصل کر تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تلا چھاڑ پروردگار سنتیم لے تی صحبت کر اختیار علماء کرام نے صحبت کر اختیار پتوان کاش اکثر چو گسان علماء کرام نے مجلس پتمس کدس کا وشی روزان ترسی ادھا دانا ایسا باوجود کی سیاسی پڑھن تھا صدق پہنا بیاہ آیت بولنے سو باوجود کی سیاسی میں ادھا تقریر باوجود سیاسی اندر خسان صدق پہنا بیاہ بولنے سو بیئی رسا زیشن کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتے ہیں یہ گاہر بادشاہوں کے ساسا گھمن من مارلن میں تکے میری میں نے عزیز و دوستوں کو اس کنارس ہی آتا مت لائن سلام یہ مالک چاہسان پات اچھ ترین بجن تک کام ختم یہ مالک چاہسان دوئی کھرہ کرا ایمان پروردگار سے ایمان نیک بنن کچھ اس کارس مت لائن مت لائن پاجر سا قرآن پاک حکم چھے قرآن پاک کیا چھے مت لائن پاجر وہاں کسا کہنے اور یور کسا زیادہ رائی تو سوٹ رائی چھا گنجائش کوئی اس کرو 15 منٹ شام پاس بھی یہ گنجائش
اگر کسی یہ ارادہ چھ بکر گھر شب گھر کرنا ہے گھر پان گھر کرنا ہے تو بہت بہتر ہے مسجد کو چھ ثواب اگر سو گھر کے دان بزن کرنا ہے یہ کو چھ ثواب ضروری چھ اسمراو اجتماعی دے لیکن جماعت چھ نماز کا مردن تراویح کا عشاء نماز کا فجر نماز کا یہ گژھِ بول نبی پاس نماز گھنٹ کھنڈ دندر دے میانے عزیز و دوستو یہ چھ ہی حتی مطلع تو یہ ملک چھ آسان سور میانے عزیز و دوستو یہ تو یوت نہیں کیا دبا یہ ملک چھ آسان پتہ ہر کنسی نس گھرس کیا چھ آسان کوت چھ آسان ہر کنسی نس کوت چھ آسان ملک ہر کنسی نس وشان پتہ تمن تہ ونان اژان اژان چھ ونان سلام سلام سلامت ٲسِو رحمت ٲسِو برکت ٲسِو کیا خوب کیا تم گھر کیا ونکس اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس من چمکان ان گھرن من ونکس مستورات تہ شب بیداری مز خدایس دار پار کران پروردگار کرن اس تتی گھر نصیب نت آسان والا تم زانہ پیم سو شب بس پتہ ون اس دوست تاچ مز کیا ہے کر کمل چھلان آنگنس ڈوان تمن پتہ آنگنس ڈو تو جنتس گئی کمل چھل تو جنتس گئی شب قدر درو میں پھٹ کمر کمل چھل میں پھٹ کمر بوس ڈوان استغفر آ خدای بناونا تیت گاڑی فاطمہ سن گروس نبی صاحب نے تشریف ٹھوک کرن فاطمہ دروازہ کھول اور گو حالو کم چھو دوست چون بابو سوچ دنس بابا بانتا آواز اندر باشتے وارد دی کیسے کیسے میں گولی چگے جو وارد دی دنس وارد دی ان کی میچے اکوئی چادر سوئے چماز چھے گفتگیم چھمد بتاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سانن گھر مجھے یود میٹیریل چھل نشتر ہوئی دی دوئی وان سنیما گھر تو ہوٹل ہمارے گھر دوئی وان چھلن چھلن سنیما ٹی وی موبائل کھانا پینا ہوٹل صبح رسائی کوس بلائی شبی قدر شب بڑماز پولیس تی پھون کٹماز تی پھون سامنی تی پھون پکرن تی پھون سارسی اگر یود چکے وقت تیل کیا چھکتا رائدس پندانا پت کیا چی کوچ پٹان تو ایرہ کس سیمہ چک شیخ اللہ ملکہ خیلی سوزو پت کرن یہ عبادت یہ تو ہنی زدرش پر یہ عبادت کر سائی سلمان جو سچنوان پیر تو بشستان مرید سائی ناتو بات کھیوان سکنا دارا سکنا یا تو ماہی رمضان اس قرآن بوزناوان سکنا مرانا قرآن اپکراو ماہی مبارک اس بوزا قرآن ترائیم سکیل بنا پات کن ایسا پڑھا چکا چھے پاتی ملکہ سبن جائے پانچ آئٹم تین چھتا آٹھ آئٹم دہ آئٹم سوری اولیبل مرسم سوری اولیبل عید نماز تیزی نہیں بش کیا اس کرو میں آرام کو ڈانگ سے حتی امدانا اشراق شروع پڑھنے اشراق بالچہ پڑھنے عید نماز تو ہو آرام اس پر بسد سے ایم چنا پڑھا بو مانجو آدھا زانن وول بسنا آسن اس تمہیں مانے زانن وول بسنا کو جائے آسن کتنا زانن وول کا سن نماز زاکت دکنے دونکے پڑھنے فاجی تو اس پڑھنے الحمدللہ یا سبو آئلی مول سن تو کوئی ریشی بچی میں چھوڑا والے مول سن یہ دو مول سن اجی سکول یا بچی کس بچی ایک سا کھول سن اجی کس یہ کھول سی مایا مول سن یہ مجھے کھول میں دو اصل کار وہ کیا کار نفر داخل شی سٹار میں بار میں دو بھئی کیا کار کس سیر آنے ہنجر چکو بگوس میں دو پھوک ہمیز گوش شو الحمدللہ یہ گئی ٹھیک تو یہ موقع اس مول اس موتو میں تو جو بچی کھانی ونیا بے اس کا بس تریش دمن کرتا نظم مرد روز دو تھوڑا آنے بکی امی شو ام ساتھ جن ہوئی سے میں تو بھی یہ شو ام بارات گئی اس پارک روب تی کریماس پورماس تی پھوک تی دود ماس پاتا آوان موالتن تبان چون دنس گوری وان چیزی سے پاروائی وان چیزی نمار یہ مثال بوسا یا یہ گو ایک لگ مثال کے طور پر باس نمن گوشن میں پر گورس ماشتران نشتے با مولی نبی یا اینیزن پاس پیر سو بس نش تای ونی اصلا زوان دن کیسا ہے میں چکا خانی بادا نیشو میں سے خدا اس قسم اگر میں پایچ میں کوڑی میں نش میں زانان سو میں مجھے پاتا ہے وان مس پاتا ہے تیرے گا سمیس تیرے گا بشت وان وان کت کن تلتا دمت از گئی اساز ہے کس نش سناز ماٹی آنے کی یا دمت سناز ماٹی آنے یوٹ کوئی آگ پیر سو بنے دمت سناز ماٹی آنے کی میں بے وجز گسا خدا با پیر سو ماٹی آنے سنوزان گسا کوڑی نہایش نا اوز دمان خدا سوا سراکات منت منت دت دب آز ماٹی آنے تو پڑا مانس پڑا مانے تو بلکت مانس
Kasuzar par aypat kur gasa. Aypat kus garaş. Aypat kus darvaza çi yok gasa. Arız ozbakana. Hiya hata matlayın. Odan tay goriya aspozla ki yaşar kadar aso kana inşallah. Odan tay subhan tay. Odan tay vança maslık kaman garan moşuyor pirişli asa. Yereldim ruyu emin tünen yarayın Cibril Soğuk Aleyhisselatı. Yim pirişte yapın yarancı garanımız dalaşlar. Kaman kon? Kamanımız. Treni garanımız açayım diye. Kazanı garan. Herkes açını yap tasvir açılar koyup korduk olsun. Sokana çiğse kabar kutacı ölmüdür, alevci ölmüdür banayın. Karbalı gur. Hatta temda kaysa vaskiya vardı karbalı gur. Bani kus afsus va parvardigar. Karbalı gur. Patemiz diyelim. Afsus sabiyat şimdini. Astagfirullahul azim astagfirullah. Parmak Cenab-ı Resulü Akram mısın? Yedi pirinçli sağdan adgaradıma yeter ya etibar dıvancı gel onu koy. Gel daha altını salameti. Allah kadar söyleşim ha. Adgarasın ya adgaras pirinçli onun altını salameti. Takip et. Aşağıda var. Patça kasan beyiz garas. Hey yuvan nasıl ki ya? Aytça kandı canavara kıvap bağlı. Temsin nağızını şu var. Kayıtları fikir. Sizin yediken ya buruç. O çiftten balaymış mahpus. Allah Teala temiz balaymış mahpus. Amin kırı? Beyiz garas gada yuvartın asken. Dava kya? Dava eder ki huni var. Kusma? Huni var? Huni var aşın. Şahara vazamesın. Vallahi tran sasın. Dolar laçız. Don laçız. Cumhani bacet. Bizim öyle. Musalman. Tamam. Panas tava yatan tayt koy. Temsi huni sayılar ne yapanın fiyattan cahil. Sulaydan panas hun tava kasasınız. Hun tava? Kya tava? Kya bay? Yatvahu hale. Kelka nizales. At kusvani. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ Temsili koyduk hans kaçça bir adam. Yüz kodaysına bana kodaysız kaldı boznayı. Yimçi kodaysını ibadet. Yimç kodaysız kaldı boznayı. Kazan garanmanca tren. Bakı sayını garanması perişte atsan. Yimot treyevniş rozan mahmud inşallah sayının garanması aslında periştim. Aslında inşallah vacibit. Tabi inşallah. Aslında vacibit. Vançı şarap tatki aşak uçma. Maslaçı iyi. Tatki aşak. Öylesine yine tavas. Hoşara asın. Öyle bıçarasını kapşamasınız. Aynen o tecrübüz batımız şiyanlık üyeliyiz. Doğru bıtıcıdır. Batı kusos, karavatı kusos. Sahi, magan yakın ki. Halde yakın doğrusu. Neymişan doğru tündeki. Kod. Kıymışmış. Kaldı batı. Liman geçip durup kaldı. Kiyan uzunlu bahtı ya. Liman kâman yadam. Yıkaylı fitne, yıkaylı pasar. Kadayın dobuk niyu? Kan. Şabi? Niyu uçu. Sahay gadan. Sahay. Maçım yakan, nuva. Kaç yakan? Kim kendin? Hadi kendin. İsliye gadanımız görünmeyen. Karvan inşallah. Hep kırtırmayan bana inşallah. Az ki berkarım söyleyeyim. Batıkar. Asasın panen gadanımızı vaazın. Tamam koyun. İnsan ruzu ya. Kampal. Parmak Cenab-ı Resulü Akram Hatta buğur banaga, şimdi buğur banaga, buğur banaga, zani, bakır sagira banaga mı? Tobu koldu kabir ayet, Ahmet Azim'in kadaysınız da bağlısınız. Ahmet Az kadaysınız. Hadi bana pak parvadigara, ispade söylüyorum. O dis paran münacat. Mesela pak parvadigara, ve karib panen javani tava. Bağruduz kadayı bir kabar. Bağruduz bir kabar. Nagom moyi sabe, bağruz timan cahil biha. Menarud'u iddiadı. Parvadigara onun için menis namaya amalız. Kiraman katibin tamali çatas. Yavmi yapaluna ma tafalun. Vanamini laknai katas. Voinpiyom çatas. Azabuzine parvadigara çüzü şebikatı da maakaran. Aşisari manar parvadigara istikatı. Yani ya आवाज से वैसा अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते का फौरन आमीन कोई मत करता बावन्ना खुदा की कसम रूल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम बेसारे फरिश्ते मिसाल तुम जो ना आमीन परवरदिगार मिसाल मगफिरत आस्ते कर खुदा आमीन शर दमात ट्रेन शख्सन आयत की ट्रेन शख्सन पसंद शख्सन
اگر یہ متریو شخص اسی مز کانسی واسی خانی ونیو کروا دور کروا انشاءاللہ میں وناو اس بناو اس یہ کرنس تو کورس خدا اس پر زار پر نات نبی تے پور قرآن تے بوز کان تے تو شیر تے لاگس پاشتے کورس یہ واز کیس میں پڑھا نئی سر تعمیرش فکر نئی سر تعمیرش نئی سر زندگی گزارش فکر سمجھ آیا کا پنجمی وازس کرو تے آز پوری پنجمی بوزا تے کرو آز تی بوزا یہ کرو انشاءاللہ رو کرو انشاءاللہ کیا کرو سارے گناہگارن مغفرت ما تقدم من ذنبی یعنی اتم تا یم تے بس گناہ آسان گمتی ونا کلیس آج چھڑیس پروردگار سار نہیں گناہ پروردگاران نبی سے پاس چھڑے ساری مگر نبی صوبان صلی اللہ علیہ وسلم پیسے اور نبی نے فرمو تین شخص روارو آپ خدای اگر نہیں وانیون تمن ترین تے کہلینا مغفرت دمن تین ورائی کتن شخص ورائی تین شخص ورائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن ترین شخص ورائی کمن ترین شخص اکس حدیث پاکس مجھ چاہمت مطلب شخص نے کیا یہ جو چرانان یہ حدیث ہے اوچ ساتھ فرشتوں کو نماز کرن پھسا ان کرن نبی علیہ السلام ہونا اکسان تشریف صاحب صبح جلدی صاحب صبح آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باہمانو شبی قدریس خوشگلی باہمانو شبی قدریس باہمانو شبی قدر کارش فائنل اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ ونے ساتوئی بچا کنتری بچا اکتری بچا پوچھ بچا سج بچا اکی سا نبی صبح دلوک صاحب صبح میں ایسا ہوتا ہے میں ایسا ہوتا ہے کیا شاید قادر مگر مسئلہ مگر یا تم نہیں تھو دی یعنی حکم یا انہیں واپس مسئلہ میں نہیں پروردگارا نبی صبح نسنا تو چسنا میں نہیں پروردگارا کیا ہے جی دبیس دون مسلمانوں پانویں تضاد دون مسلمانوں پانویں لڑائی دون مسلمانوں پانویں یوں ہے یمن جو من سارے مسلمان سارے مسلمانوں کوئی جرمان دیو کر لڑائی ایک سب سب ساز گو دانی لڑائی دانی پور امت اس نقصان امت ساری محنت اس امت ساری یہ میں نام تناس ہاتھ پانویں تضاد اور کس کس تو مانا گئے فرمو جناب رسول اکرم